Good afternoon. Meta oray no anya nga oras ket mabalin tayo nga dayon ni Apo Dios, oray no agsapawin na malam mabalin lagta nga dayon tayo ni Apo Dios. Katagyaman tayo kini Apo Dios ta oray anya ti tiempo ken kasasad ti lugar ket adalat ta ni Apo Dios nga mabalin tayo nga dayawon, adalat ta nga kanayon nga makadua kada tayo. Wala ni Apo Dios, no duwa kayo no talo kayo na maurno para kanya ket ada kada kayo. Salamat kani Apo Dios ta nga ada nga kanayo nga nakikadua kada tayo. So na idi last Sundays, so last Sundays ket nag-adal tayo may panggap iti crowns. Ngam jay crowns ket mabayan tayo pa ta ituloy tayo mat jay Joshua. Agadal tayo mat ti sasaw ni Apo Dios jay Joshua. So nga nalpas tayo idi tina chapter 7 ket chapter 8 itata. Kami Joshua di man kata han nga nailumlum nga kanayon nga nagkamali. So nga bimangon iso na iso tina Joshua chapter 8 itata. Salamat. Sabi pa mata naawatan nyo jay story na katno jay kitaan tayo kat jay kahit na nga ibaga kada tayo. Dinalpas nga insinulbar de Joshua ti problema ijay problema ti gimong de Israel gapo ijay panang takaw ni Akan kadagi ijay treasures ijay Jericho. Dinalpas jay kata nawayan nga maki tungtong ni Apo Dios kadagi ijay Israelites nakatungtong isunan tapno maibaga nga dagi ijay kahit na nga ibaga kadagi ijay Israelites. Iso nga no kitaan tayo to kata timaysa nga maadal tayo kata kunati Psalms chapter 68 verse 18 kunana if I had cherished sin in my heart that the Lord would not listen. Kunana no adat ilamdam ko nga basol itibiyag ko hanak nga denggan ni Apo Dios kunana. Iso nga haan nga nagdenggan ni Apo Dios dagiti Israelites haan nga pinangabak dagiti Israelites ta dagiti basol da kata haan nga na-expose haan nga nasulbar. Ket idi nasulbar da ket jay nga time nga inted ni Apo Dios the instruction na kadagiti Israelites nga iso ti kahit na ibaga kada tayo. Ket ni Joshua ket nakaadal kadagiti past mistakes na jay last dagiti kamali nga inaramid na kata nakaadal ni Joshua ken dagiti Israelites may nga naadal na kata tibaro panglugyan. Iti Joshua chapter 1 verse 8 and verse 2 kata imbaga na ngayon ni Apo Dios the instruction na tapanana. Then the Lord said to Joshua, do not be afraid, do not be discouraged. Take the whole army with you and go up and attack Ai, for I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, in his land. So kita tayo kata in-encourage ni Apo Dios ni Joshua that the first nga imbaga ni Apo Dios kata kisao nga ma-encourage. Diyan imbaga ni Apo Dios kani Joshua kata encouragement para kani Joshua tapno mabalin nga Arabidan diyan kahit ni Apo Dios nga Arabidan kata maka-move on isuna. The First Chronicles chapter 16 verse 9, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen. Second commandment nga first. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So, ni Apo Dios kat papigpigsaan na dagiti tao nga puso da kata nakakommit kani Apo Dios. So 2 Corinthians data nga first. So no panunutan tayo kata ni Apo Dios kata kahit na papigsan dagiti tao nga mangsurot iti kayat na. Hana nga kayat na talaga nga papigsan na dagiti sumurot iti kayat na. So nga amin tayo kuma nga namati kini Apo Dios kata iyo man tayo kini Apo Dios dagiti problema tayo, dagiti plano tayo, tapno papigsan na tayo ni Apo Dios. Ito iso tinaramid ni Apo Dios kini Joshua. Ni Apo Dios kata timay sa gayang problema kada tayo. No ada nga nagkamalian tayo kata tuloy-tuloy nga mabutang tayo siguro no mabain tayo nga agsubli ngam kamali gayam dagiti. Ta kahit ni Apo Dios no nagkamali tayo kat bumangon tayo.
Han tayo nga maiwasan, han tayo nga maibaga nga han tayo nga kamali. Amin tayo kata ada ti pagbasulan tayo, ada ti pagkurangan tayo. Iso nga tikayan niya po Diyos kata no nagkamali tayo kat bumangon tayo. Kas kang ni Joshua nagkamali iso na han nga in-inquire niya po Diyos idigubatan natin ay tapos tinaramid na kata ti plano na. May ti plano ngam no han tayo nga han tayo nga inline iti plano niya po Diyos kata kamali tayo matlang digitsay. Kat dayto iti nagkamalian ni Joshua. Ngam idin nasolbar niya yung problema kat bimangon iso na. Kat pinapigsan niya po Diyos. Iso nga no nagkamali tayo, no nagbasol tayo, nagkurang tayo kata bumangon tayo. Kata ag-move on tayo. Wala tayo tatay, ti kamali, no nagkamali tayo, nagbasol tayo kata ituloy-tuloy tayo nga han nga maki-fellowship manan, han tayo nga maki-service kata di ko kumarkarong no kumapsot tayo. Nya kumarkarong no kumapsot tayo no kasday ti aramidon tayo. May kadua nga encouragement ano sao niya po Dios kata ti sao mangibagay ti husto nga maramid. Narigat ngayon no unaan tayo. Narigat ngayon unaan tayo niya po Diyos. Da tayo mutlaan, ti marigatan ken masaktan. Masaktan tayo pa iti daduma a tao. Ngamitan niya po Diyos ti kasayatan kadagiti agururay ken kuana. Aguray iti kayat na. Dito ti problema ken akan. Hana nga inuray jay ibaga niya po Diyos nga ranidon da. Tapanan niya po Diyos kata apa niya po Diyos kata amin nga ada Jericho lukubatan niyo kata alaan niyo dagi jay ngam itudyo kaniya po Diyos. So amin dagi jay katitudyo kaniya po Diyos. Iti gubatan dati ay pala niya po Diyos sige no abakan niyo isuda kata amin dagi jay plunders amin dagi jay mabatbati ijay kat oray dagi jay treasures da badbado da mabalin niyo nga alaan kat bagiyon. So jay first kata wala da amin para kaniya po Diyos. The second sige, oray alaan nyo, bagi yun. Una na, sayang, haan nga na oray ni akan. Nung inuray na ko ma, di agad katawa ko mamon, taada tinaala na. Ngam iso to problema. Idi, unaan na niya po Diyos, iso tinadadaan, tapos nasaktan pa iti buong Israel, idi. Iso nga kitaan tayo kata narigat, no, unaan tayo niya po Diyos. Kaligigat ni onoran tayo ipiyan tayo alimin sa tapian na po Diyos. Iso maruno nga encouragement niya po Diyos, saon niya po Diyos kadagi dyan sa relayas kata ti Karina. Una na yung verse 1c, una na kata intod ko kada kayo past tense Una na ito English. For I have delivered into your hands the king of Ai, his people, the city in his land. Una niya po Diyos, and I have delivered into your hands. Past tense din. Una na, intadkon ka na kayo. Hana nga ibaga nga, intadkon ka na kayo. Hana nga future tayo ibaga na. Hindi ka past tense. Kahit nga encourage ni Joshua nga, awan dapat mamaayan ti ay, hindi ka intad niya po Diyos kadakwadan. Nanalpason. So nangangabakdan. Di ba pala ni Apostle Paul matlaan in 1 Corinthians, Romans chapter 8, kung na we are more than conquerors. Nangabak tayon, gapo taada ni Kristo kada tayon. Niya po Diyos, saan nga kari, iti saan na tungkalan. Amin nga ibaga na, aramidin na. Haman si Apostles tayo. Nung ato yung kwanto, talagang na magantukutan. So, ano niya yung baga na, talagang aramidin na. Tinespirituan timasa nga tao no punuan na tibagi natin sa sao niya po Diyos kata pumigsa iso na. Iso nga encouragement ko iti tunggal may sa kada tayo kata isaturate tayo ay pamati mind tayo iti sa sao niya po Diyos kata han tayo nga pumapsot. Tadag iti sa sao niya po Diyos kata talaga nga papigsaan na iti tao na. Iso no ada butang tayo, no ada ti fear tayo, no ada ti dahanag tayo nga mapasamak to, dahanag tayo ada tinalpas nga naramid tayo. Agdinag tayo agbasa tayo ti sa saon niya po Dios, ti saon niya po Dios ket isu ti mang papigsa kada tayo. So oray anya ti nagkamalian tayo, oray anya ti nagkurangan tayo, oray anya ti nagbasulan tayo, mabalin tayo lang ta bumangon. So mabalin tayo bumangon tanya po Diyos ti mangiturong kada tayo.
bumangon tayo para kaniya po Diyos. Taniya po Diyos kata iso ti Diyos nga Diyos iti pagrugian. Amo iti kahit nga sawan ti Jacob. Kahit nga sawan ti Jacob. Layar niya. Gapot iso na kat managulbud. Inulbud na ni kabsat na ni manong na nga Isaw. Kat namin ado nga nagulbud iso na. Iso nga tinagan na Jacob. Ngam hindi bimaybayag sino kata niya po Diyos iti Israel. Anya takat nga sawan ti Israel. Prince of God. So from managulbud to the Prince of God. Kahit nga sawan naghamalian nagadu nagkurangan ni Jacob idi kat han nga jay nga kanayon. Binbangon iso na tapno pagipsahan niya po Diyos. Ini pinapiksa niya po Diyos kung niya po Diyos tinagan mo itatakot Israel. So nga sa kat prinsipe niya po Diyos. Iso nga oray jay New Testament jay baro atulag kon panana because the God of Jacob, the God of Abraham in bagana ti Israel kat iso kat nagbaliw iso na. Bimangon iso na. So nga inusalan na po siya si Jacob. Diyan balin ni Israel. Nagadupay ti bimangon ngayon sa niya po Diyos kas kumain ni Peter. Ni Peter kat nagkamali iso na, nagkurang iso na. Hindi pa na dagi siya tatao, kadwamot ni Jesus nga tiniliw da. Panani Peter kat han ko kakadwa iso na. Oray matayang tayo. So nag-promise iso na. Ngam idi naamuan na nga nagkamali iso na. Gimaybayag kata iso tinusar niya po Diyos tapno mayurugiti church. So nagtahan tayo kata oray no anya tinagkurangan tayo. Mabalin tayo nga mabalin tayo gumangon kat usaran niya po Diyos iti mas napigpig sapay pang-usaran na kada tayo. Niya po so Paul may nga persecutor idi pinagparigat na dagi dyan namati. Ngam idi binaliwan niya po Diyos bimangon iso na kata nagbalin iso na greatest preacher in history na mag-agi sursuro iti sa sao niya po Diyos. So kita tayo, oray na tayo, ada ti pagkurangan tayo, ada pagkamalian tayo, nung bumangon tayo, bumangon tayo para kaniya po Diyos, kata usaran na tayo pa iti dakdakal pa pangusaran na kada tayo. May sa tayo na alam ni Joshua. So, oray niya nagkurangan tayo, kat mabalin tayo pa lang bumangon para kaniya po Diyos, kat Diyos di baro pag-ugyan, bagat tatay. Di baro plano. Kuna na iti trabaho niya po Diyos, masapol nga ag plano, nga masapol nga may surod iti plano niya po Diyos. Ngam kitaan tayo kadi. Han nga papada nga iti inkasta niya po Diyos nga plano. Iti gubatan de Joshua at Jericho. Iti gubatan de Joshua at Jericho kata may sada bungkoy. Kuna niya po Diyos, sige, rikusan nyo. Magna kayo nga ag-rikos iti syudad iti Jericho. 7 times iti 6 days. And then on the 7th day, kata sa 7 nga rikos. So, 13 amin. Ag-rikos kayo. May sada nga bungkoy. Kat iti last nga panagrikos da, kata matibag. Matibag jay city of wall of Jericho. So may sada bunggoy. Ngam iti siyudad iti ay oray no nagbasit dito yung nga siyudad kat pala niya po Diyos kanin Joshua kata amin nga soldado kata alaam nga magudwa. Jay maysa iso ti mang raot no mapan iti entrance na ada ti aglemeng nga kagudwa. So nga sabali ti plano na niya po Diyos. Sabali ti plano niya po Diyos. Ti plano ni Joshua kadagi jay spying imbaw ni Joshua kadagiti soldado da kanta sige oray basit lang ti umay ta kayang-kaya tayo nga abakan ngam naabak da tahan nga plano niya po Diyos di plano niya po Diyos amin nga soldado mapanda nga magudwa iti Jericho nagmaymaysada amin da dagiti sa Israelites nagmaymaysada nga nagnag na ngam effective amin dagito nga plano niya po Diyos ta tinagplano ket niya po Diyos isu nga niya po Diyos kanta bindisyonan na ti tao nga mangsurot iti plano niya po Diyos. Amin nga tao, amin nga tatao na kat ada ti plano niya po Diyos nga aramidin na. So amin tayo kat ada ti plano niya po Diyos nga aramidin tayo.
sagaysa kada tayo kat ada ti kahit ni Apo Dios nga aramiden iti grupo nga church kat ada ti kahit ni Apo Dios nga aramiden tayo. So ada ti plano ni Apo Dios. Kat dagiti leaders iti church, leaders ti church kat kasapulan nga plano da. So da kami mabalin nga han nga mabalin kasapulan mi ti plano ng kasapulan nga isurot mi iti plano ni Apo Dios. Kan oray iti panagbiag iti tunggal maysa kada tayo kat surutan tayo pa mga surutan ti plano ni Apo Dios matlang. Iti may katlo nga naadal ni Joshua at tigbaro panangabak. The new victory dagi jay Israelites verse 8 to chapter 8 verse 14 to verse 29. Iti dagi jay taga ay punada siguro nga kayang-kaya damanan nga abakan dagi jay Israelites ta tinarami dagi jay Israelites jay puna tayo ginudua ni Apo Dios jay maysa naglumengda jay kagudua kat talagang isudat ti mangsango jay kadagi jay soldado. So tinarami dagi jay impanguluan ni Joshua kat napanda gubatan dagi jay taga ay nga nag-withdraw da nagpakamat da so kinamat dagi jay soldado ti ay aging kana imadayo da ngami di imadayo da anya tinarami dagi jay kagudua in kayang ng Joshua yung espada to in tag-ay ni Joshua jay espada na nga inturong ijay ay kahit nangasawan dagi jay may kalwa nga grupo kat mapanda ijay city of Ai so napanda pinuuran da so dito tumalyaw dagi jay taga-ay kat pinuuran dagi jay tumalyaw da kat mapupuuran jay siyudad da kat idi tinarabid mo ni Joshua kat nakirangat da nakaligi jay taga-ay ng kita tayo ito'y iti problema iti ay kata amin dagi jay soldado da kata imikat da nga mangsurot kadagi jay Israelites nga soldado so amin da awan tinabati siguro tipunada kata kayang-kaya nga abakan manan dagi jay Israelites dito iti maadal tayo narigat no ti pagtalkan tayo kat ti victory tayo ipinaparabas tamabalin nga dito iti pakahabakan tayo. Kas marigan ada nga iti inaramid tayo nga victorious iti last past nga inaramid tayo kat iso ti pagtaltalkan tayo nga aramiden manen baka iso ti pakaabakan tayo. Haji problems tayo ngayon numaminsan kat baka kuno tayo dito mo ti inaramid mi idi kat effective man nung baka tatakat hanan idi kat kayat mi nga magna nung itatakat dagi jay young people kat kaya damat nga nangamag na kas jay ako ma nya kuno tayo effective mo tano no napan kayo jay enemy jay abiyang adayo ngay jay kilometer 38 ug pababa jay enemy so nagadayo diay mga nasurok nga may nga oras nga sumalugan jay nung arami din dagi jay young people idi kat no fellowship kat fellowship ang jay young people jay abiyang kat mapanda sabatan dagi jay maki-fellowship ta iginanda dagi jay things dagi jay maki-fellowship ngamitata hanan nga kulit tadagi jay young people tata baka hanang kahit nga manda nakunada adayo oray dagi jay young people nga mangsabat madidaan kaya damat ajay kargada so hanga effective idi so kahit nga taon oray dagi jay kasla nagpintas nga maaramid idi kat baka hanga effective itata saban baka sabali kahit na po Diyos nga ikasa tayo ngam jay message kat isumat lang jay message sa salvation kat isumat lang kas mga rigan so hantay pamagtadak jay victory nga inaramid tayo idi baka iso ti baka isang makan tayo tata so nakaabakan dagi jay taga ay sinakop ni Israel ti ay amo ni Joshua nga kontrolado ni Apo Dios ti gubat iso nga inoray na non niya ti sumaruno nga ibagana amo ni Joshua nga tinangkontrol jay nga gubat kat ni Apo Dios iso nga inuray na non niya ti ibagan ni Apo Dios so kana ni Apo Dios kini Joshua sige itag-ay mo jay kampilan mo nga iturong mo ijay ay kahit nga sawan tapno dagi jay may nga grupo kat sumrot dan ijay ta imadayo dagi jay soldado nga nang kamat kadakwada
Isang hindi madayo da, kata na sinakop dan jay nasakop dan jay lugar nga ay. Dito yung matimang palagip ni Joshua, idi pinagubat niya po Diyos nga jay Amalek, idi ni time ni Moses, ni Joshua kat may isang general ni Moses, idi isang panan ni Moses, sige gubat tayo ti Amalek, ta iso timbaga niya po Diyos. So ini minapan ni Joshua, tapos na mga ni Joshua kat itagay ni Moses nga kanayon jay sarukod na. So itagay ni Moses jay sarukod na kat makigubat da Joshua jay Amalek kat nangabak da. Kahit nangasawan tigubat kat para kaniya po Diyos. Niya po Diyos ti niya po Diyos ti gapo no apay nga mangabak ni may isang tao. Sa may kadto napapatay dagiti soldado ken tatao iti ay. So awan ti pinakawanda tapanan niya po Dios amin isuda amin dagiti tatao jay dagiti soldado kat pinatay da amin isuda. Awan ti pinakawanda ngem dagiti itoy kata judgment niya po Dios kadagiti jay taga ay. Dagiti taga-ay kat pulos nga handa nga bigbigan niya po Diyos nga iso ti Diyos nga manakabalin iti amin. Handa nga bigbigan nga niya po Diyos kat kasapulan da iti biyag da. So ti judgment niya po Diyos kadakwada kata talaga nga mapukaw da amin. Kasla iti naramid na matlan ni Jericho. So nga ti maysa nga pakdar iti tunggal maysa. No ti maysa nga tao pat saan nga agbabawi iti basbason na handa nga bigbigan nga iso kasapulan na niya po Diyos iti biyag na. Kata awan na maaaring ng Diyan mo Diyos nga miti mang-judge ting kuana, judgment na kat madusa iti awan pagpatinggaan na. Iti number 4 nga naarami iti panakaabak ti ay kat napapatay ti ari. Ti ay. Ti maudi kat kinambag dagiti soldado dayo ari ti ay kat indatagdag ni Joshua, pinatay ni Joshua kat inhang da iti 3. Kata idi malam inikat da kat inpon da ijay entrance ti syudad ti ay. Dito ti mga palagip nga mga palagip kadakwada nga idi namin sa kat naabak da gapo iti panang surot da iti kayat dahan nga iti kayat ni Apo Dios ken iti panang nagitda iti basol ni Akan. Tati inarami diyan ni akan kat binatuda aging ganan jay bato nga in batuda kata isot ti pun nakaipon iso na nakaipon kani akan. Tati yung pun siya sa pun siya sonon ari ni ay kata bato diyan in paspig siya matlang. Babani ti panang tumupang kadigiti sa saon niya po Dios nangabak da. Nagadalan da ti kamali nga inarami da iti. So dito nga inarami da iti ari ti ay mga panagip nga ti panangabak da kat gapo ta tinungpal da niya po Dios hanga iti pigsada. Muli kat iti pigsa niya po Dios wenno niya po Dios matlang. Iti may lima nga inarami da ijay panangabak da inalan ti Israel amin dagiti nabatbati ijay ay. So amin dagiti plunders ijay ay kat naala. Ilala amin dagiti Israelites. So amin dagiti gamang ijay, amin nga kahit dang maala kat inalada amin dagiti. Tapanana gapo ta naitad da amin nga naala da ijay Jericho kaniya po Dios. Ida mo nga inabak da no kuna da first fruits kat intad da amin kaniya po Dios kat mabalindan nga tagikuan dagiti amin mabalinda nga alaan dito ay. Noan niya pati kahit niya po Diyos nga itag tayo para king kuana, itag tayo amin dagijay. Taniya po Diyos patahaan haan kuripot niya po Diyos. Talagang no kahit na itag kahit na itag kadag tayo katitag na. Niya po Diyos talagang Diyos iti Diyos nga manangaasi, Diyos nga kahit nga jay tatao na kata mayat ti pagtungpalan da. Iso nga amin na instruction niya po Diyos kuna na ije Jericho iti sige amin nga masamsam yung ije kata itadyo amin kaniya po Diyos ngam iji napanda ije ay nabak niya ti ay sige amin nga maala yung ije kata nabalin nga para kada kayo natin
So first fruits intindahan niya po Diyos, digi si maruno kata inusardan. So niya mati kahit niya po Diyos itad tayo kinkwana. No kahit niya po Diyos nga itad tayo ti aldaw tayo ti Domingo, itad tayo para kinkwana. No niya kahit niya po Diyos itad tayo kinkwana. Kanya po Diyos kata amo na ti pagsayatan ti anak na. Iba raw ang pakitulag. Joshua chapter 8 verse 30 to 35. Siya insulat ng Joshua commandments o law si bato. So insulat ni Joshua jay law jay bato. So pinasardeng na pay digi jay Israelites itami nga Arabidin da kapala na pinasardeng pay ni Joshua digi tet soldado kadagi ti Arabidin da tapno ada ikastada amang bigbig iti kinangato niya po Dios ken tapno makitulag da ken kuana. So next si Marding dapay, tapos ko na ni Joshua, sige sa Marding kaya pa itakitaan nyo, dito lintag niya po Diyos. Kahit ni Joshua, kahit niya po Diyos nga dagi sa Israelites, kat magbigda, takil yung ato niya po Diyos itibiyag da. So amin tayo kumamot nga, tatao niya po Diyos, kat ano kumamot time nga, bigbigan tayo, takil ng ato niya po Diyos itibiyag tayo, urayan niya tiya, ararabitan tayo, sumardan tayo pa ibiit, tapno, lagipan, panunutan, takil ng ato niya po Diyos, lagi pun kan panunutan ti aramidin na po Diyos itibiyag tayo. Pahaman sa Presos tayo. Nangaramin ni Joshua iti pagidatunan. So di ba nga mag si Joshua ni datunan ang paamo makasto iti itsura na basta inaramin ni Joshua jay imbilin ni po Diyos kani Moses ini ngano mga bagda kata agaramin ta iti pagidatunan. Ngam ti aramidin mga pagidatunan kata ada ti instruction niya po Diyos kadakwada. No aramidin dah jay na pagidatunan kat handa nga agus-urusan nga iti tools. No ang burak day ti bato handa nga agusar iti tools. Mabalin siguro no baka ipakpak dah maburak iso ti iaramid dah. So at pinida amin dagiti jay handa nga usaran iti tools. Apa ingata? So sinurot ni Joshua pilintag panang-aramid iti pag-idatunan. Saan anang ususar iti tools amang nang burak kadang iti bato nga inusar na. Talaga nga sinurot ni Joshua jay lintag nga intad na ni Moses iti. Hanga gusto usar iti tools. Dito mga ipanagip kada tayo nga awan ti aramidin ti tao tapno may salakan isuna. May salakan lang gaban iti kasin niya po Dios. Mabalin pakibasa man Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9. Basa ko Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So jay panakaisalakan tayo kat babaan langit kasi niya po Diyos. Awan pulos ti inaramid tayo nga inaramid tayo tapno maisalakan tayo tapno mailisi tayo nga nga madusa, mailisi tayo jay pakaudusaan. Nga amin dagito kat inaramid niya po Diyos. Taniya po Diyos kat ibaw natin may nga anak na matay iso na jay cross amang ala kadig jay dusa para kada tayo kat iso ti pakaisalakan tayo. Awan sa bali. Nga pakaisalakan tayo talagang inaramid niya po Diyos. Awan ti aramid din tayo. Iso ti kahit nga ipakamo ti inaramid na Joshua nga jay pagidatunan kat handang agus usar iti tools. Ngami di natay ni Kristo, ngami di natay di cross ni Kristo kat naala na jay curse nga para kada tayo kuma. Naala na jay. Nagidaton da iti burnt offering kan peace and fellowship offering. So ada ti dua nga in daton da burnt offering tapos peace offering when fellowship offering. Jay burnt offering ibagbaga na nga jay nagkamalian da kat nabigbig da tinagkamalian da iso ti burnt offering tap na mapuoran nga daton. Nung jay peace and peace offering kan fellowship offering panangipakita da iti panangidayaw da kanya po Dios gapo iti kinaimbag na.
Dagito nga daton kata mangisigurado iti panakilikulag da nga tungpalan da niya po Diyos kan makikadwa da kanyana. Haji ipian to ni pasas no apay nga nagdato dito ni peace offering mga fellowship offering tapian ni pasas iya si Jawan sa akusyos si kinamatang na nakusyos ng skala. So tunggal may sakada tayo kahit nga po Diyos nga bigbigan tayo nga dayawan iso na bigbigan tayo nga iso na lang ti dayawan tayo ti biyag tayo gapo ta iso talaga nga naimbag nga Dios iso na. Tapos dagito nga daton kata makitulag nga kasla makitulag dagi sa Israelites nga suruton dan nga makikadwa kaniya po Diyos nga kanayon iti biyag da. So haman in surat ni Joshua pilintag iti bato verse 32 ngem 33 sa insulat iti bato. So mga palagip dito nga ti nangabakanda kat gapo iti panangtong pandang kaniya po Diyos saan nga gapo iti pigsada. Kasi simbolo ng in sulat ng Joshua dintag si bato kanasawan kata ti gapo na no apay nga nangabat da kat tinungpaldah niya po Diyos han nga jay pigsada. Da tayo kata isaw niya po Diyos kat ada dito puso tayo. Ano yan? Saan nga simbolo at isaw niya po Diyos kat kaya na nga baliwan ti biyag tayo. So sa na precious kat sikatoy unbaliw ni biyag tayo. Ano po mga din na isulat si Gipsyo, na isulat si Bato, ngam word biyag tayo, puso tayo. So ang kasapulan tayo ng kanayon nga tibiyag niya po Diyos, tisaw niya po Diyos kat iso kumati mang puno itibiyag tayo. Tapno tibiyag tayo kat masurot tayo jay kayat niya po Diyos nga panagbiyag tayo. Iso ti mang baliw. Di ba pa na iti second Timothy chapter 3 verse 16? All scripture is given by inspiration of God and is useful for teaching, rebuking, and training in righteousness. Isuti mangisuro kada tayo tapno maaragid tayo kinalintig na. Kinalintig ni kahit niya po Diyos nga panagbiyag tayo. Dagiti ba ito pinagpatong-patong da Joshua kan mangipalagip ti nangabakanda kan gapo iti palang surot da iti instruction niya po Diyos. So may pilpinswa nga may ulit-ulit nga ti panangabakan ti maysa nga anak na iti maysa nga gubat na espirituan nga gubat at gapo iti gapo kaniya po Diyos han nga datayo han nga di kaya tayo han nga di pigsa tayo ngam niya po Diyos maglaan ti agtrabaho tat na mga abak tayo. Tapos binasa ni Joshua yung lintag. Nung basaan ni Joshua ti sagay sa nga lintag kat sumumbat da iti amen. Ngam kitanda pagema impan ni Joshua di kay Israelites ijay nagtingaan ti duwa nga bantay ibal ken bantay Gerizim. So duwa nga bantay ti bantay ibal kat mangisimbolo nga iti curse jay bantay nga Gerizim kat mangisimbolo iti blessing. Iso nga nabasaan ni Joshua jay lintag kat basaan na nga jay curse tihan nga panang tungpal iti lintag ket basaan na jay blessings nga iton ti lintag no tungpalan da ket agsumbat jay maysa iti amen. So jay banday ti balakas pangarigan ket no ti ibasaan ni Joshua ket jay curse no han matungpalan ti lintag kuna digi jay tatao ijay ayan ti Mount Ebal kuna na amen. Kahit nga sawan sabay pamatakasta. No data ko mati maaramid. So kahit nga sawan naawatan da no saan da natong parang tilintig niya po Diyos kat curse ti pagtungpalan na. Nga nabasa ni Joshua mati blessings nga ito ti panang tungpalan iti bilin kat kunamot digi jay tatawo jay bantay Gerizim kat amen. Kuna na sabay pamatakasta. Kahit nga sawan nga naawatan da nga ti panang tungpalan niya po Diyos kat ada ti blessing nga ito na. So nga maawatan da. Ano na, kahit nga sawan, nalawag ka na po ada tibintag. Anawatan da, nga ada tibindisyon, nutong paran da, gan ada lunod no, saan da itong paran. So, no, agday itong paran, iisa na napusyos, waray curse din ipain na napusyos. No, itong paran tayo, waray blessing din na napusyos. Siya pusyos, kata, naman tiipan to, dagan to. Talagang nga arami din niya pusyos.
Dito tayo tata, inalan ni Jesus jay curse kada tayo, kasaan tayo nga kaya nga tungkalan ti lintag. So kaslada tayo iti dua nga nagtingan ti dua nga bantay. Bantay ti Calvary ken bantay ti Olive, Mount of Olive. Kaslada tayo tinagtingan na. At nasawan kata sakbay na ni Kristo kata lagi man tayo nga ijay Mount Calvary kata inala amin ni Apo Kristo jay curse nga para kada tayo tahan tayo nga makatungpal jay lintag. Ngam ada ti blessing nga ito niya po Diyos gapo ka ni Kristo. So nga jay blessing kata maawat tayo gapo ka ni Kristo lang. Han nga jay maaramid tayo. Wala na. Jay Galatians chapter 4 verse 10 to 14 kata amin dagi jay curse iti basol kata naalan ni Kristo iti na tayo na jay cross. Nung pana naawat tayo dagi jay blessing babaan ka ni Hesus Kristo lang. Amin nga spiritual blessing kat naawat tayo, maawat tayo, no naawat tayo, babaan ka ni Jesus Christ matlang. Iso nga nagragsak no nagmayat ti maysa nga tao nga ada ni Kristo iti biyagda gapota ada ti amin nga spiritual blessings kadakwada. Saan tayo nga naisalakan gapo iti lintag? Ngam saan na kahit nasawan nga dadaalan tayo ti lintag. At kito na salakan kabol ni Bilin nang aligon pento na sa din dyan nagtaytong para ni Bilin. So dagi jay filosofi dagi jay dadu mga tao panada adi pay no han nga iso ti pakay-salakan tayo di oray no agtakawak oray no pumatayak ti tao kasjay kasjay daran din tayo tapos puno namat nga jelin tagkatahan nga iso ti pakay-salakan tayo. Nung panan ti sasao ni Apo Dios han nga kasjay nung naisalakan tayo, haan tayo nga naisalakan tilintag, nung gaputan naisalakan tayo, ditong parang tayo jay bilin, nung jay lintag. Tapos ang biyag tayo, iti kinalintag tilintag, babaan ka ni Holy Spirit nga nagyan kada tayo. Lagi pin tayo, nga hindi naisalakan tayo, pat nagyan ni Holy Spirit kada tayo, iso nga mabalin tayo nga ang biyag, iti kinamaktan, kinasigad, kinamayat, iti lintag gabot ada ti Holy Spirit kada tayo. So nga everyday ko nga agpaiturog tayo pa ni Holy Spirit. So ang panan ni Pablo ijay Ephesians that be filled with the Holy Spirit. Panan na ijay Ephesians chapter 5 verse 18. Nga kanayon ko nga mapuno tayo iti Holy Spirit. Ano mabalan tayo nga biyag iti kinalintag ti lintag. Amo dyanan, nung pa na tayo nga biyag tayo, baba ni Kilintag, at naawatan na tayo niya po Diyos, at saan tayo nga ma-enjoy, tiragsak na ipaiti kaasik at panagod niya po Diyos. No ti purpose tayo nga magsurot iti Kilintag, tap naawatan na ito niya po Diyos, han tayo nga ma-enjoy, han tayo nga maghanas dagi jay haasik kan na parabor niya po Diyos kada tayo. Ngam tong parang tayo tibilin gapot da tayo kat nagbalin nga anak niya po Diyos. Ganasan tayo. Enjoyin tayo jay blessing na nga kaasikan parabor na. Anto nga ta, amen mo nga ta. Amen kada tayo. Amin dagi jay nasalaysay tayo tatay. Kaslan dagi jay Israelites nga nagudwada. Ada jay banda iti curse kan banda iti blessing. So man pa na Joshua dito iti curse ti han nga man tungpal kaniya po Dios. Panading si tao jay Mount Ebal. Amen. No mapan jay panangbasa ni Joshua iti blessing ti panang tungpal sa sao niya po Dios. Panadamot amen. Datayot nga ta. Amen mo. Amen. Sabay pa matakastas ya. Ja, amen. Sans kata Jo, jan na naawatan tayo kamango si Aposyos kata waray curse to no dam season tayo sa Aposyos no waray blessing to no onoran tayo pianan Aposyos. So no adat ti no surutan tayo ti sa sao ni Aposyos adat ti blessings na. Ngam no han tayo matungpalan no han tayo surutan ti plano na adat ti curse ngay ibayan ni Aposyos. So pakdaar dayto ngam no ipalubos tayo nga idala ni Espiritu Santo, mapadasan tayo ti panangbaliw niya po Diyos iti biyag tayo, kanang biyag tayo nga mangiparagsak kung kaniya po Diyos.
So nga, may palubos tayo dyan, isa lang sa ito ng Holy Spirit, baliwan sa ito na napasos. Baliwan na tayo niya po Diyos. At agbiag tayo nga, mangparagsak ng pana. So, hatan.